आज आमी आपनादेर साथे शेयर करब चिंगड़ी माछेर कड़ाई पातुड़ी। खूबई सहज एवं खूबई कम समये तैरी हये जाय, खेते किन्तु दुर्दान्त स्वाद। एकबार एइभावे बानिये देखते पारेन। ताहले आर देरी ना करे झटपट रेसिपिटा आमी शुरू करी। भिडियोटी सम्पूर्ण देखुन और चैनलटी सबस्क्राइब करे बेल आइकनटी प्रेस करुन जाते प्रतिटी भिडियोर नोटिफिकेशन सबार प्रथमे आपनार काछे जाय। आमी एखाने चिंगड़ी माछ निये निয়েছি आधा केजिर मतन, पुरो धुए परिष्कार करे रेखेছি। एबार आमी कड़ाई बसिए दिलाम। आमी किन्तु ग्यासटा अन करिनी, एके एके सब इनग्रेडियेंट्सगुलो कड़ाइर मধ্যে दिए देब। प्रथमेई दिए दिलाम चिंगड़ी माछ। एबार आमी एर मধ্যে दिए देब पोस्त, सर्षे और काँचा लंका एकसाथे बेटे रेखेছি, सेई बाटाटाई आमी दिए दिচ্ছি। सामान्य परिमाण बाटी धोया जल दिए दिलाम। एबार दिए दिलाम पेঁয়াজ, आमी किमा करे निয়েছি, टमेटो कुचि। एबार दिए देब चेरा काँचा लंका, 3টে दिए दिलाम। आपनारा यदि झाल एकटु कम पछंद करें ताहले नाओ दिते पारेन। एबार दिए दिচ্ছি নুন, हलुद गुঁড়ো, एबार दिए देब काश्मीरी लंकार गुঁড়ো। काश्मीरी लंकार गुঁড়ো दिए आमी एर मধ্যে दिए देब सर्षेर तेल। आमी सर्षेर तेल दिए दिচ্ছি। एकटु बेशी परिमाणे दिले खेते किन्तु भालोई हय। एबार हाथे भालो करे मेखे निते हबे। आमी खूब भालो करे हाथे मेखे निচ্ছি। एबार हाथे कषे एकटु जल दिलाम, हाथेर मধ্যে अनेक मशला लेगे आछे। ব্যাস এই রান্নার মধ্যে আমি কিন্তু আর কোনো জল ব্যবহার করব না। খুন্তি দিয়ে আমি একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। এখনো কিন্তু গ্যাসটা অন করিনি আমি। এবার আমি গ্যাসটা অন করে দিয়েছি আর ঢাকা দিয়ে দিলাম। আর গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু লোতে রাখতে হবে। 15 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে এই রেসিপিটা একদম তৈরি হয়ে যায়। আমি ঢাকনা খুলে দিচ্ছি। 15-20 মিনিট হয়ে গেছে আর দেখুন গ্রেভিটাও একদম শুকিয়ে গেছে যতটা জল দিয়েছিলাম। দেখুন আমি মাঝে মাঝে কিন্তু একটু নাড়া দিয়ে দিয়েছি ঢাকা উঠিয়ে। তৈরি হয়ে গেল চিংড়ি মাছের কড়াই পাতুরি। রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ট্রাই করার অনুরোধ রইল। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। বাই।